সো গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন আর प्रियजनों साथे আছেন। सुप्रभात सभी को। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हो और चहीते के साथ हो and good morning everyone. Hope you all are doing well and you all are with your loved ones. So প্রথমেই থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস টু এভরিওয়ান দ্যাট আমার ভিডিও সবাই দেখছেন আর আমাকে ইন্সপিরেশন দিচ্ছেন টু ডু মোর থিংস। তো থ্যাংক ইউ এগেন। অনেক ধন্যবাদ যারা আমার ভিডিও দেখছেন। আর বেসিক্যালি কালকে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম যেটা অথেন্টিক তিবেতি ফুডের একটা জায়গা ছিল, যেটা খুব পুরনো। আমি নিজে সেখানে প্রচুর বছর ধরে যাচ্ছি। তো কালকে আমি সেখানে গেছিলাম, তো গিয়ে ভিডিওটা করলাম। আর ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। ওটা বেসিক্যালি ভবানীপুরের ওখানে, মানে রবীন্দ্র সদন থেকে টুয়ার্ডস যদি আপনারা ভবানীপুরের দিকে যান, তাহলে ফার্স্ট লেন সেকেন্ড লেনটা ছেড়ে আছে ওটা, যেটা টুয়ার্ডস ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরির দিকে যায়। তো ওখানেই রয়েছে ওটা। আর ওটাতে আপনারা ট্রাই করবেন মোস্ট পকেট ফ্রেন্ডলি তিবেটিয়ান চাইনিজ ফুড অ্যান্ড মোস্ট টেস্টি। আর ছোট্ট জায়গা কিন্তু বহু বছরের দোকান, যেখানে খুব টেস্টি চাইনিজ আর টিবেটিয়ান ফুড পাওয়া যায়। তো ট্রাই করুন আর আমাকে বলবেন আমার ভিডিওটা কেমন লেগেছে। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্টসও করুন, সো দ্যাট আমি বুঝতে পারি যে আমাকে কোথায় আরও ভালো করতে হবে না করতে হবে, সেটা বললে বেশি ভালো হয়। আর কমেন্টস করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব সো দ্যাট ইট গিভ মি মোর পাওয়ার টু ডু আরও ডিফারেন্ট থিং যেগুলো আমার রয়েছে প্ল্যানে, সেই প্ল্যানগুলো আমি করতে পারি। তো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট। থ্যাংকস এগেন টু এভরিওয়ান যারা আমার ভিডিও দেখছেন, লাইক করছেন, বাট প্লিজ সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ, দেখা হচ্ছে। আমি এখন যাচ্ছি, গুড ইভিনিং, আমি এখন যাচ্ছি বাবুঘাট। অ্যাকচুয়ালি বাবুঘাটে একটা অনুষ্ঠান হয়, ওটা দেখতে এবং কভার করতে। বেসিক্যালি মেট্রো থেকে নেবে আর এদিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি ইডেনের পাশ দিয়ে। তো অনেকদিন পর এদিকটা এলাম, ভালোই লাগছে। অ্যাকচুয়ালি আমার পুরনো অনেক দিন এখানে কেটেছে, যে কোনো কারণে, তাই সঙ্গে থাক। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, সিএবি বেসিক্যালি। বিরাট কোহলি, সচিন তেন্ডুলকর, দ্য গ্রেট কপিল দেব। এখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি বাবুঘাটের দিকে। সঙ্গে থাকুন, দেখা হচ্ছে। তো আমরা এখন যাচ্ছি মোহনবাগান ক্লাব, দ্য ফেমাস মোহনবাগান ক্লাবের সামনে দিয়ে। যদিও আমি মোহনবাগান সাপোর্টার নয়, কিন্তু ক্লাবকে রেসপেক্ট করা উচিত। তাই জন্য রেসপেক্ট টু মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব। আর এটা বেসিক্যালি চুনি গোস্বামী গেট। বদ্রু ব্যানার্জি ভিআইপি গেট।
पुष्पं पुष्पाणि समर्पयामि ओम श्री गंगादेवी नमो नमः। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের শ্মশান দাগঙ্গা আরতি শুরু হতে চলেছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি আপনারা যে যার প্রবহমান তুমি সতত তরঙ্গে নির্মল চঞ্চল নমামি গঙ্গে মা গঙ্গে মা গঙ্গে। প্রবহমান তুমি সতত তরঙ্গে জাহ্নবী মায়া নমামি গঙ্গে মা গঙ্গে মা গঙ্গে। হিমালয় থেকে এলো হিমগিরি বাসিনী জগজল নন্দিত সংহত নাসিনী।
स्वस्ति वाचनम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्तिः ॐ स्वस्तिः हस्ते हस्ते पुष्पमादाय ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः सचित्रन्द्राभ्यां नमः ओम बाणहिरण्यगर्भाभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवी गंगा मातृदिव्यै नमः ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः हस्ते पुष्पमादाय संकल्पं कुर्यात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोऽन्ने द्वितीयप्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे हर महादेव शंभु जय से बोलिए गंगा माता की जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंद्रनाथ विबुध बंदे जय जनवारी जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंद्रनाथ विबुध बंदे जय जनवारी पद सरोज राशि शशीष पर विभाग पद सरोज राशि शशीष पर विभाग पद राशि पुण्य राशि पाप झालिका पद राशि पुण्य राशि पाप झालिका जय भगीरथ नंदिनी भारती कल्पतारिका जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंद्रनाथ विबुध बंदे जय जनवारी जगतवसी विहंग चल तल चर पशुपति जगतवसी विहंग चल तल चर पशुपति पीठ जटिल तापस सब सर समालिका पीठ जटिल तापस सब सर समालिका जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंद्रनाथ विबुध बंदे जय जनवारिका तुलसी तब तीर तीर सुंदर रघुवंशमी तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तुलसी तब तीर तीर तुलसी तब तीर तुलसी तब तीर तीर सुंदर रघुवंशमी तुलसी तब तीर तीर सुंदर रघुवंशमी जननी मरता मैया जननी मरता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर कर जाता जय गंगे माता
यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता, मैया तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी गोद में आकर मन शांति पाता। जय गंगे माता। ब्रह्म स्वरूपिणी मैया जो तुमको ध्याता, मैया जो तुमको ध्याता। तेरी दया से जो जल, तेरी कृपा से जो नल सदगति है पाता। जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जननी दुलारा, मैया जो जननी दुलारा। दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाया। जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया को ध्याता, वांछित फल पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। मंदार माला कुलिकाल काए, कपाल माला कृतशेखराय। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जटाटवी कलज्ज्वला जटादितले गले अनम्यलम्बिता भुजङ्गतुङ्गवारिका। दमद्ग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 मद्। जटाशविगलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले कलिबलं जगन्वितं भुजङ्गतुङ्गमाला। गमद्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 । संभ्रमभ्रमन्निलिं परिझरि विलोलवेच वल्लरि विराजमान। दन्तदन्तदक्षललाटपट्टपावक किशोरचन्द्रशेखर गति गति जयं मम। धर धरेन्द्र नन्दिनी
उल्लास बंधु बंधुरन दिगंत संतति प्रमोद मानसी पूरण निरुद्ध धरा पड़े दिगंबरे मन विनोद में वस्तु भुजंग पिंगल स्फुरन मणित भागदम कुकुमंजवलित दीपचुम अंग सिंधुरत पुरत उत्तरीय मेदु मनो विनोद अद्भुतम दिहर्तु भूतवर्तये सहस्रलोचन प्रभीत शेष लेखा शेखर दसून भूलि धोरण विभूषरा चंद्राजमालया विभक्त जागा भूत चिराय चाय पंचचूर मंत्र शेखरा मेघमंडली निरुद्ध दुर्भरस्फुरद्भून सीति नीलम हर दीप सिंधुर अनानि भाग बंधुर प्रियम जगन नील पंकज पंच चाल मंगलागल कंदल चित्तवंत चिदम चिदम अवचिदम नचिदम चिदम चिदम कमंत चिदम सर्व सर्व मंगलाभला प्रगंभ मंजरी रसंगराम विजिंगराम योगम पुरंतकम अवंतकम मथंतकम जंतकंतकम कमंतकम भजे जयत्तमभ्यमर्भजन्तमस्सु कुंद कोटरे वसंत मुक्त दुर्मति सचिरष्टलंकरी नाम मुच्चर कदा सुखी नित्यमेव मुक्त 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 नष्टदं पटस्मरन्तु विशुद्धिमेति संततं एकलोक भक्तिमाश्रय। তো বেসিক্যালি আজকে একটু স্পিরিচুয়াল জিনিস করলাম, সেটা শেয়ার করবো আপনাদের। প্রথমে বলে দিই থ্যাংক ইউ যারা আপনার আমার ভিডিওটা দেখছেন আর লাইক করছেন, সাবস্ক্রাইবও যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আর আগে প্লিজ আমার ভিডিওগুলো দেখুন, সাবস্ক্রাইব করুন, সো দ্যাট আমি আরও ইন্সপিরেশন পাই নতুন কিছু দেখাবার, শোকেস করার। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ওই বেসিক্যালি ওটা আউটরাম ঘাট ছিল, আউটরাম ঘাটের একটা সন্ধ্যাবেলার প্রোগ্রাম হয়, সেটাই আমি কভার করলাম, সেটা আপনাদের আমি দেখাবো। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনি যেরকম সাপোর্ট দিচ্ছেন, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট এগেন। দেখতে থাকুন,
কাল সকালে দেখা হচ্ছে।